हसीन चेहरे की मालिक, हसीन दिल और दिमाग की मालिक, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ ज़ेबा बख्तियार साहिबा को। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आइए, वैसे ऐसी दादों हों तो किसका जीना चाहे। दादियों को इतना ही खूबसूरत होना चाहिए आपको और इतना मेंटेन। ये नया ट्रेंड है, अब से पाकिस्तान की दादी ऐसी ही हुआ करेंगी। बिलाल भाई, ज़ेबा आपा से तो यकीनन नहीं वाकिफ़ आपसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो फ़नकार होते हैं ज़ेबा, उनका एक बड़ा प्रोजेक्शन और इमेज होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी की तलखियाँ जो हैं वो कभी लोगों के आगे नहीं लाते, लाने भी नहीं चाहिए, लानी भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी के इन उभारों को आप ज़िंदगी में कैसे हैंडल करते हैं कि एक चेहरा है जो कि सारी दुनिया देखती है, एक चेहरा है जो कि मैं और मेरे खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। बिलाल भाई, ये दुनिया है, ना जन्नत है ना दोज़ख है, ये एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है। और ये सारी वो आजमाइशें हैं कि जो हमें अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए हमारी मदद करते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और जहाँ तक मीडिया का सेलिब्रिटी होने का ये ताल्लुक है, उसमें वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग हमें देख के हमसे उम्मीदें रखते हैं। बिल्कुल। और हमें उस शख्सियत को, उस कैरेक्टर को उनके सामने वैसे ही रखना है, क्योंकि अगर उन्होंने इतना कुछ किया है, हमें इस जगह पे डाला है, अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हम उनके दिल को नहीं दुखा सकते। जितने भी प्रोफेशनल काम किए, आपको सबसे ज़्यादा आसान या सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या लगा करना? डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोडक्शन। आसान तो कुछ नहीं होता। आसान कुछ सिवाय मरने के इस मुल्क में, वो तो कोई भी मार के चला जाता है। हाँ, वो कोई कह रही ना, इस मुल्क में मरने के सिवा कोई कुछ भी मुश्किल आसान काम नहीं है। आसान तो नहीं है, मतलब कोई भी काम अगर आप अच्छी तरह से करना चाहें तो वो आसान तो नहीं होता। बहसीयत फीमेल, आपको लगा कि कोई ऐसी हमारे यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि प्रोफेशन में आगे बढ़ने से हमें रोकती है? या बिल्कुल है, पूरी दुनिया में है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होगी? बल्कि यहाँ पे ये है कि सबसे पहले बात यह है कि अगले को, मतलब टू बी टेकन सीरियसली, कि वो आप वाकई सब मान ले कि एक उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और तब भी वो होता है कि अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से सबक सीख कर आई है, पता नहीं क्या कर रही है। बाकी मतलब शादी अब भी यकीनन एक औरत होने के नाते जितनी प्रॉब्लम्स हमें सामना करना पड़ता है, आप यकीन माने बिलाल भाई, कि आप कितना ही अच्छा कर रहे हो एज अ डायरेक्टर या एज अ प्रोड्यूसर, इन दी एंड जो आपको एक लेबल मिलता है तो औरत ही ना। हाँ। कितना कर लेगी, है तो औरत। अरे आपके बराबर आके खड़ी है, आपके ही टाइम पे उसका भी ड्रामा ऑन ईयर हो रहा है, इसका भी ड्रामा ऑन ईयर हो रहा है। इसका ना बिल्कुल बरअक्स ज़ेबा तजर्बा है। हमारे दफ्तर में लाहौर में बच्चियां हैं जो कि एसोसिएट हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। मशाल के तौर पे अर्शिया एक हमारी बच्ची है जो कि राव शाहिद के साथ काम, एक तो राव शाहिद के साथ हमारे काम करना ही एक जन्नत की दलील है, ऊपर से वो खातून का होना। लेकिन वहाँ पे यकीन कीजिए कि सारे लोग आदमियों से ज़्यादा औरत से ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मैं उसका दिया हुआ जिम्मेदारी जो है ना, वो पक्की यकीनन पूरी होगी। जो बाकियों को दिया उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। नहीं बिलाल भाई, इसमें मैं आपको बताऊं, पूरा सहरा समा को जाता है, समा की मैनेजमेंट को जाता है। क्योंकि मैं भी जब इस इदारे से जुड़ी और तब मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये इदारा औरत को इज्जत देना भी जानता है और अपनी इज्जत करवाना भी जानता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी इज्जत खुद करवाएं। अब यकीन माने, इसलिए कि मैं अब इसका हिस्सा हूँ, अब मैं इसका हिस्सा बन के मैंने देखा, और यहाँ मेरे आने वाले मेहमान भी इस चीज़ की तायद करते हैं कि वाकई आप जब इस इदारे से जुड़े तो यहाँ औरत को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है कि ये बिल्कुल हमारी तरह ही मेहनत कर रही होती है, और उस मेहनत का सिला भी हमें उसी तरह मिलता है। सबसे बड़ी ज़ेबा लाइफ में अचीवमेंट किस चीज़ को मानती हैं? लाइफ में अचीवमेंट देखा, मैं मेरे बेटे का होना और उसे मेरे पास होना, और उसका एक, खैर वो मेरी अचीवमेंट भी नहीं है, वो अल्लाह का करम है, लेकिन अपने बेटे को ही समझती हूँ। ये आजिज़ी आप में हमेशा से थी या उम्र ने सिखा दी? बड़ी आजिज़ाना बात की आपने माशाल्लाह। नहीं, आजिज़ी की बात ही नहीं है ना, तकब्बुर का हक सिर्फ अल्लाह को है। वाह, और वाह, 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 ये कुफ्र है जब इंसानों में नजर आता है, बल्कि होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इससे भी ताल्लुक़ है आपका, अगर मैं सही कह रहा हूँ, जो फिल्में आती हैं फिर वो सेंसर होती हैं, फिर लोगों को देखने का मौका मिलता है, हमारे पास कौन से क्राइटेरियाज हैं जो कि हम सोचते हैं कि ये वो फिल्म है जो कि आवाम को नहीं देखनी चाहिए?
دیکھیے عوام کو نہیں دیکھنی چاہیے تو ایسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہماری عوام بہت ذہین ہے. یہ ضرور ہے کہ کچھ فلموں میں بہت زیادہ مار دھار خون خرابہ جو ہو تو وہ ایک عمر کے بچے کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ ذہن پہ برا اثر پڑتا ہے. بلکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جو کھلونے میں بھی بندوق دے دیتے ہیں بچے کو، یہ صحیح لیکن بات زیبا ٹام اینڈ جیری سے زیادہ وائلنٹ کارٹون اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو ہم بچپن سے 20 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں، کیونکہ ہمارا میڈیا ہی ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے. لیکن ہم جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بین نہیں ہوتا، ریٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کئی چیزیں پاس کرتے ہیں، پھر وہ فیڈرل سے آتا ہے کہ نہیں جی اس میں ہمارے، کیونکہ یا تو وہ اینٹی نیشنل ملک کے کوئی خلاف چیز ہو، یا مذہب کے کوئی خلاف چیز ہو، یا کوئی دوست ملک کے خلاف کوئی چیز ہو، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ نہیں، ورنہ ہر چیز جو ہے وہ قابل قبول ہے. وہ پھر ریٹنگ ہو جاتی ہے کہ وہ اوور 15 ہوتی ہے یا اوور 18 ہوتی ہے. صحیح. ابھی پچھلے دنوں میں یہ بھی اختلاف چلا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سینسر بورڈ نے جو ہے وہ تو پاس کر دی، لیکن بعد میں ان کو واپس لینا پڑا. ان کی کیا وجوہات؟ وہ بڑی عجیب سی جو مجھے پتہ چلی وہ بات ہے کہ ایک چیز پاس ہو گئی ہے، اب بلکہ وہ سنیماز میں لگی رہی ایک ہفتہ مووی اور اس کے بعد اس کو اتارا گیا. بلکہ حیرت کی بات یہ ہے ساتھی کہ ایک سٹڈی ہوئی ہے ساؤتھ ایشیا میں، بلکہ پوری دنیا میں ہی، کہ آڈینس کو جب کسی پولیٹیشین کو بے عزت کر کے ان کے ساتھ برا ہو تو ان کو بہت خوش ہوتی ہے. آڈینس اس چیز کو بہت انجوائے کرتی ہے، کیونکہ آڈینس بھی اپنی اپنی پولیٹیکل ویوز ہوتی ہے. اور یہ نارملی آپ دیکھتے ہیں ملکوں میں ہر قسم کی فلم بنتی ہے، ہالی ووڈ سے بھی بنتی ہے، بالی ووڈ سے بھی بنتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ایک پولیٹیشین کے بارے میں، اور وہ بھی نام نہیں لیا، ایک عہدے کا نام لیا کہ بھئی انہوں نے ایسے کیا، اور باقی تو سب جانتے ہیں کہ کیا باتیں ہیں کیا نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ اگر میں یہ بات کو یوں کہوں کہ یہاں پہ نہ نیشنل انٹرسٹ ہرٹ ہوا، نہ انٹرنیشنل ہرٹ ہوا، کچھ نہیں ہرٹ ہوا. ایک سیاسی ذہن کا، اس کا اپنا ذاتی دل جو ہے وہ ہرٹ ہوا، اور اس نے کہا کہ آج سے پاکستان کی 20 کروڑ عوام یہ چیز، یہ تفریح نہیں دیکھے گی. نہیں، بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں اور وہ ان کو سچ بھی بہت لوگ مانتے ہیں. تو اس کے بجائے کہ آپ ایک فلم اتار کے اس شک کو یقین میں بدل دیں لوگوں کے کہ اچھا ابھی تو کچھ ہوگا ہی جو ہٹایا ہے، چلنے دیں. اچھا ویسے ایک میں بات ایک جملہ صرف کہتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم کانشیس ہیں نا اپنے ایکسٹریمسٹ ہونے سے، میرے خیال میں انتہائی غلط ہے. کیونکہ میں اپنے 20 سالہ تجربے میں دیکھوں نا غزیبہ، تو یقین کیجئے مولوی اور مفتی علماء کرام جو ہے جتنی ہم سے بیٹ لیتے ہیں نا، انٹلیکچوئل بیٹ لیتے ہیں اور پھر واپس جواب دیتے ہیں اور پھر کھانا بھی اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک بالکل غلط پرسیپشن بنایا ہے. اگر ایک سیاستدان ایک فلم نہیں لے سکتا تو ووٹ کیسے لے سکتا ہے وہ ہمارا؟ وہ لیتا تھوڑی ہے ووٹ، آج کل خریدتا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ذرا میں اپنی آڈینس کی طرف کے جو سوالات ہیں وہ لے کر آتی ہوں کہ آڈینس ہماری جاننا چاہتی ہے کہ زیبا